Beronggunang chairman sir, beronggunang MDC, Wanisumu, 2021 বাইশ নিসিমি তাবকসু জরা 2025 জরা बोसोर डिसेम्बर माह जरा बोसोर रांमाखा एडिसिव आं इयार वाइज सासेवानो फाइनेंशियल इयार 2021-22 जोंनि एक्चुअल रिसिभ बाजेट नि बिथिङाव एक्चुअल माखा 500 crore 2021-22 जों माखा 492 कोटी 2022-23 492 कोटी 2023-24 593 crore 2024-25 738 crore ताकलाय बोसोराव ताबकसु जरा डिसेम्बर जरा जों 556 crore जों रांमाखा आउट अफ 840 crore नि बिथिङाव ओंके 2 नम्बर फोरनि प्रश्न सरि आसोनो हाबाय गतबाराव तमांखा 738 crore कहीं सिनियो जे 566 crore की सिनियो दिसंबर ऑफ दीते ना कि पूरा फाइनेंशियल ईयर दे अब किसान सिनामसु ले हामबाय जोंनि ताकलायनि बाजेट ओंखा जों 1840 कोटी जों काउन्सिलनि एप्रुभ बाजेट दंमोन वो स्टेट ऑफ 860 crore पर एप्रुभ खायखा ओ एप्रुभ नि बिथिङाव डिसेम्बर माह जरा ताक डिसेम्बर माह जरा जों 556 crore माखा दै बाद बाकी जोंनि रांमावानि दंखौ फोर्थ क्वार्टर जों ताबक रांमावानि बाकी दंखौ ताबक सुजरा मायाखौ हामबाय Next, any question number? Admitted question number 2. In absence of concerning executive member, chief executive member can take the response. Like हामबाय जोंनि ब्रह्मनाथ चेयरमैन सार जोंनि MDC admitted question number 2 एडिसि বন দপ্তরের মাধ্যমে এডিসি এলাকায় বসবাস করে বিশেষ করে ইন্ডিজিনাস জনগণের জন্য কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে থাকলে কি কি সুবিধা দেওয়া হয়েছে ও দুইটা কোয়েশন আর जोंनि डिपार्टमेंट হইতে যেহেতু आं ও डिपार्टमेंट नायाबा और जागा 2025-26 निवो तामसने कृषि बनायन प्रकल्प और निवो जे फरेस्ट डिपार्टमेंट रेकर्ड नि मुताबिक 11 जन सुविधाभोगी इनके 50 प्रकल्प 6 जन सुविधाभोगी बाढ़ निर्माण 5 जन सुविधाभोगी अमाहाके रोलाय हा जेता ओ डिपार्टमेंट कहा के तागिनो नाइजेरिया खानबां आनि थाने बो रेकर्ड करे इनके जोंनि फरेस्ट एम थाने निचन खोनालायनाय नेक्स्ट क्वेश्चन नाव हामबाय Honorable EM Forest, you have to reply the raising question from Sanjeev EM. Brahman MDC Sanjay Riyang question उनका एडिसि बन दप्तरेर माध्यमे एडिसि एलाकाय बसबासकारी विशेष करे इंडिजिनास जनगणेर कोनो धरनेर सुযোগ सुविधा देवा হয়েছে কিনা দেওয়া হয়ে থাকে থাকলে কি কি সুবিধা দেওয়া হয়েছে অনারেবল एमडीसी साहेब जे समनि जे एडिसि एलाकाव बन दप्तर बायदियै जे इंडिजिनास रंगबाय मातला सानतां अमो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि होइतेव सिनि
buphang kainani chara khenani aboni sara kuno indigenous rono আলাদাভাবে প্যাকেজ বা কোনো আপনি সরকারি কোনো চিনি ব্যবস্থা করে যেটা স্টেট নিচিও গাইডলাইন ইনস্ট্রাকশন অলরেডি রিয়ামনি মতেও যে ফান্ড ট্রান্সফার কো অলরেডি ফান্ড এলোকেট নি সময়নো সইজাক দো যে যেখানে চারা কেনে আসু হেক্টর জমিনো আবদিকে অলরেডি এলট ফান্ড এলট খেমনি স্কাউনো ডাইরেকশন তো আবনি মতেও চুম কামা তাও के अपनी अनुजाई चिन्हित फरेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो एवं फरेस्ट डिपार्टमेंट अब एक दिखे स्टेट एंड एडीसी बड़ो क्लियर है कारण जे जगह वो चिन्हित फरेस्ट बीट तो फरेस्ट बीट ऑफिसर अब स्टेट नी डिप्यूटेड बा स्टेट नी डायरेक्ट रेंज ऑफिसर अब देखिए उमन भाई स्टेट कोनो डीएफओ सब डीएफओ नि माध्यमे बरो कोनो आबो सेम चिनि रेंज को इमप्लिमेंट केओ এবং জানছিনি এডিসি নি হইতো যেটা ফান্ড পাবো আপন কোনো ইমপ্লিমেন্ট কেও বিশেষ করে রোড প্ল্যান্টেশন রোড সাইড প্ল্যান্টেশন রাও এরপরে নিনি সিডলিং যেমন বাংলা বিভিন্ন প্ল্যান্স দি সিডলিং খেলমারাও আবরিমান পারপাস বিশেষ করে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হইতো ইমপ্লিমেন্ট হয় তাহলে আলাদাভাবে চং খেমাইয়া কারণ ফান্ড কোনো খুব লিমিটেড আবন বয়ে চং চম্বু দেখিয়ে সামগুলো কামাইয়া কারণ অলরেডি ফান্ডও যে রেস্ট্রিক্টেড হিমো দেখিয়ে আবার ফান্ড যে রক্ষে কোনো সেও তো বড় চারা মাখানে আসু সিডলিং বই বা পারপাসও আবার দেখিয়ে কেমন বই আর দেখেছে সাব ডিভিশন ওয়াইজ যেটা চিনি রেঞ্জ অফিস দম আবার দেখিয়ে চৌ রাঙ্কু কুচার ফসল হামবাই सप्लीमेंटारी पूरा क्लियर हो गया जेतो तबो थाकाजे स्टेट बाय एडीसी नि तोइले के स्टेट ओ तिनि फरेस्ट मिनिस्टर तंगै तंखा तिनि अ हल तिनि अ जागाबो जे सीएम तंगै थानाय डेपुटी सीएम तंगै थानाय तिनि सारनिमे के तिनि बाइके तं तिनि जेतो आर एमडीसी मै थांजा और जगह डेपुटी सीएम मै थांजाबा एक समानते जों काम थायो जोंबो सुजुग सुबिदा नाथाय फुसकांनि बागै जों तिनानि कोनो तिनि टार्गेट दं आबो किसा आं सिनामो जों जेतो जत सावो बीजेपी रहोया तिनि अनिमेश सर्वा तिप्रा मथानि सारा थांगि मन्त्री मै तंजाबा आरो बदे बेजाल दं आं किसा सिनामो जों इन्होंने खूब बेजार कारण वो पार्टी की पॉलिटिकल नी एजेंडा नो से क्वेश्चन थे उनके आपनी वो बैठो रिलेटेड करो तो फलो जो रिलेटेड करो फलो आसाले दिमायो जे चिनियो कोनो मिसअंडरस्टैंडिंग करो जेतु स्टेट ओ चिनी तीव्र मथानी रिप्रेजेंट होनायनो थांगे मिनिस्टार हा चिनियो कोनो आपना मिसअंडरस्टैंडिंग करो तबे स्टेट नि डिपार्टमेंट बाय जे रान खेबा स्टेट नि आउटर जेता दङ आबो स्टेट न नाय एडीसी नि अंडर जेता चौ सामतामो आबो एडीसी बाय न नाय आबो कोनो मिसअंडरस्टैंडिंग अन बाक्रो एवं बो पॉलिटिकल नि क्वेश्चन दिन कोनो क्लायो आबो आं बेसि सारखना नाया हामबाय चिनि अन्नबल चेयरमैन नि अनुमति नावै चिनि बरांगना सन्देति हांनि जे कक सामने जों मानिनो किसा रिप्लाई या क्लेरिफिकेशन चिनि नोडल ऑफिसर के ट्राइबल वेलफेयर ची जत डिपार्टमेंट आरडी इंथों पीडब्ल्यूडी इंथों एजुकेशन इंथों फरेस्ट डिपार्टमेंट इंथों बेबाक्सि पीडब्ल्यूडी नि सामङैबो ट्राइबल वेलफेयर ची सिमा फायनाय एजुकेशन डिपार्टमेंट जोंबो ट्राइबल वेलफेयर ची सिमा फायनाय इवेंट चिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट नि मिनिस्टार बरंगना अनिमेश देबरमा बनि डिपार्टमेंट नि सामङैबो ट्राइबल वेलफेयर नि सिबिसि रां खायने निकलाय जदि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि होते रहोया हंखांके माने जेताबो नोडल एजेंसी नोडल डिपार्टमेंट तंगमानि वायलेशन हायन थांबाय जे और जागा तो कोनो
दाम सने और तम थांगा जिन प्रम गनां संजित आं फना आरो चिफ मिनिस्टार फना मिथि हाय फना जे प्र रहनाय गे ट्राइबल वे फनि सिमिसि मार रहनाय चिफ मिनिस्टार डाइरेक्ट आबो रहय मेया जिन प्रम गनां चिफ मिनिस्टार वाइटे पैकेज रखा आरो मिसिं अथिनि ऑडिटोरियम कि लावर रोमानी राव नेनी ताम सने उनकोति व जे हॉस्टल ने मर रोमानी राव बहुत थ्रू ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट सी मार हो खांखे और तो खरकसा डिपार्टमेंट नि मिनिस्टर और मिसिं थांगा डेपुटी सीएम ओं थांगा हाई हनि बपनि डिपार्टमेंट सिं डायरेक्ट रहमाने माहाय तो कुनु कॉल या कासे सिनि स्टेट नि सि ताम सने सिस्टम सना जा बरफना इनके बनि सि मार होनाय माहाय सि इनके और जागा कुनु माने और तम थांगा गनै हाके रहनाय बाहाय र कुनु माने इंडिपेंडेंट माहाय करे हामबाय supplementary sir sir oro sajangna question ni apuno kisa masuk sini jehetu CM sir jehetu reply dikhaba jehetu aro ang age no jokon tam sanai sini forest minister koi bang kuno supplementary khayangni thaka kori to isu sakaba ke sir ang suna musumon ke tarmane sini CM sir sawoje oro tam sanai manik sathi kaham bikas deparma erpore ni sini Meba Kumar Jamatia, Barampal Jamatia, Korok Secaya, Mukhomantri ke काम में तो दाव किसान नाना मुसुम Oleh ketua objection review, karon borok kuno CM samane abo kehano ব্যক্তিগত ভাবে কোন টার্গেট কে saya na বিকাশ দেবর মানে কোন কো na ram kodoni ke borok kuno question ना और और sustai और तो कौ बिका nonsense kau saya डिपार्टमेंट नि ऊपर Borough Sanjay Babu, try to understand minimum data procedure, minimum data rules to law to our director Samaya CM players so that supplementary job are actually honorable members Bidut Deborma excel the peoples of indigenous Jodi Yem Forestni বা এরারেসনি ইয়াগো আনসার রেডিমেড দেখে আমি এলাও খাই অনারেবল মেম্বার বিদ্যুৎ দেবনা করিফানা অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার 3 আপনি আনসার হাউস প্লে করেন Honorable Chairman Sir, Bramgrang MDC ni MDC sir ni question kha ADC area te digital land records er ব্যবস্থা আছে কি question number 1 number 2 যদি digital land records না থাকলে তাহলে TTADC তে কেউ অনধিকার ইলিগাল প্রবেশ করলে কিভাবে প্রতিরোধ করবে question number 1 ni answer abo ha so already digital land records by mane mapping le kha records by le unya ko digital land mapping le kha ADC entire ADC area no demarcate le kha ar ke land records by le chini o kuno khamata kroi chini jorao chini land bill pass me ko ADC kuno land ni records ke namo ye chini ho abo और अपन भाई चुम बार साइन को जे ADC no और থাকে যত কিছু চুম প্রোটেকশন কেননা বা অ্যালটমেন্ট দেনমা সব কিছু ADC নি আউটার ন পায় না যদি সে ল্যান্ড বিল পাস মাসিকে আদারওয়াইজ যতক্ষণ পর্যন্ত ল্যান্ড বিল পাস হইয়াকে আবো চিনিও চুম কন্ট্রোল কেমাইমো উইয়া বনো হামবাই Honorable Chairman Sir, admitted question number 2. Honorable Chairman Sir, question number 4, admitted question number 4, MDC Sahib Nisomungha, TTADC headquarter complex Bisingi Thayo no kangai rong ibal gui
ADC hapungni tamo wansuk mun datong kisa sajati. Obo question to ang bobe ke prai 2-3 bar chungbo councilo masalaha je last year ni session ho chung masau je ADC headquarter in Sio bangla thayo illegal babe chini in ro bosobas ke tonai dukan party tonai tong abro ko chung দুইবার চিনি টাউন হল মিটিং খেলিয়ে বোঝে ইলিগেল ভাবে তোমরা রবাই বড় ব্যাপার সালেহা যে গত এডিসিনি হেডকোয়ার্টার ভবিষ্যৎ চিনি হেডকোয়ার্টার এক্সটেন্ড অফিস বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার চিনি উময় আবদিন বইয়ে বড় চং পার্মানেন্টলি নানো সেটেল খেরমান বইয়ে চং রিমায়ানাই এবং বড় মিটিংও সাও যে যদি সে সরকারনি কোনো একটা প্রকল্প প্রজেক্ট যদি পৌঁছাশিকে বড় উইদাউট মানে কম্পেনসেশন উইদাউট ডিমান্ড বড় সারবে অবদিকে সমঝোতা অমদিকে অংলাইম বাইন চৌব্রানো তিনি জরাও কোনো অ্যাকশন লাগে জানবা অ্যাকশন লাগার ব্যবস্থা চৌ খেলেহা ওই লাইথানেও তখন যেহেতু ব্রানি গ্রিভেন্স ন নাইয়ে chung action lai lama yang lai tha abri ke no chung ta jarawo process untuk sini LRS department ni hoite hambai Berang Chairman, ani supplement जो ani कोकती से साथन है हाई जेहेतु एडीसी जे खुमलंग कॉम्प्लेक्स आना अब नौजका कबांना प्रॉब्लम तामने प्रॉब्लम उनका है जहाँ अवस्था जुड़े चंखापुन ने या पिंगराम उनका है अब बस संगति ने जे प्रत्येक रूप गाना आना कबांना इच्छा थी तो बाबा क्या उन्होंने साया संज्ञा दुकान पर तंगी तंखा उनके मुझे पे खिलाई तो क्या वो खाला तामंगला तो बराबर बराबर खिलाई था उनके और है जुड़ी हुई तो भागा আর sini right to the cable sticking in the kai one of normal the guy sini just a government problem for you one bagi area ho उसके बड़ा हम दाखल खाली तो था अब बस गवर्नमेंट तब में चीनी जाना तो जब अब शेप खाइना रखना kai जंगल में तेरे कैसे काम करा नहीं तेरे कैसे लोग जंगल में kai वो एडीसी एरिया जो खुमर नाम से है भले ही दुकान हमें बुझे ऐसे कोनो बाजार में जे मार्केट कमिटी का अगर कोनो कंचन करे जामो चक्की जेनु खाली तो वो उनका अवश्य तो सही है अब ना भले चंजुरी चंग थाई में वाले से बड़ा तो बहुत थाई चंजुरी थाई लिया चंग इच्छा की तो वो चंग ऐसा हो रहा है बड़ा इच्छा की तो वो बहुत खाई तो अब ना भले न अब ना কোনো ক্লাস আজকে আকেও ওই দাদা কবি কই ডিসাইড করে যা বড় যে কোনো রুজু তো ভালো করে দোকান খাই তো মন বাকায় আর বলে জানা যে সিনো খমল দোকান শুধু যে অরনে বড় যদি কাহাম যদি নাই তো আর লোকে তোমার যে অবশ্যই বড় মানে নেই বেলাকি ক্ষতি খারাপ হতো বন বলে আমি নাই মানে চলো যদি আবু তো বড় করছে নোটিশ ওই বলে আপনারা कैसे गवर्नमेंट नेते कोनो किसी खाई में नहीं क्षमता तंग है अब ने बोले कि नहीं बोले कि चाहना है अब ने बोले हम चुन সাপ্লিমেন্টিং দেনা আবার প্রশ্ন উত্তর শুন বুঝলে আপনি আপনার মাধ্যমে শিখাইতে হাম কারণ সাপ্লিমেন্টিং বক্তৃতার মানে হাইকে সাপ্লিমেন্টের কথা আমি যে বুঝলাম না বন্ধুদের মাধ্যমে আবার সাপ্লিমেন্টিং সময় বুঝো খাব আর বিস্তারিত ভাবে সাধনা যত হয় আচ্ছা MDC ang kita kok situ mulu ni ngan mulu kap wara ya ba tam su ni am tu question kita am supplement jadi dah tahu sistem kaya supplementary kan dalam supplementary samane jadi mana jadi kita men saya semua doa di sana
Handle ini saya cuma dah kita cuma nak. Kalau kita sudah ini saya kita boleh kita boleh menang. Barang-barang chairman ang kaisa sama sudah. 황쇼와 주는 아무데나 살때마다 애년이 건무서운게 사후 빨리 안 가요. 허리 바로 능 사정 부지겠나? 능 사정 부지겠나? Honorable Asuni, honorable members, যত জায়গা আছে খেলাটাই সালাম সুগলাজি হাই থিঙ্কিং তেসব কলা কুচু পাইবে কাসুকা নিশ্চিত তাই কৃষিয়া বলা বড় যায়। কর্তৃক পাইবে কাসুকা আইলে কৃষিকা Nini mo pa inay, ito may kulit bilay. Honorable MDC যে সঞ্জীব রিয়াংনি যে কইছো গণেশবাবু আসুদি আর তিনি ডেভেলপমেন্ট নি বাবে প্রত্যেকটা এলাকা নি চিনি পাবলিক অকশন রিপ্রেজেন্টেটিভ খাই রহব আর ডেভেলপমেন্ট নি কাও সাজনাই দরকার যদিও অনহাই পলিটিক্যাল মাইন্ড নাই কাও সাকাইকে जों প্রশ্ন খাইমানো বড় বিভিন্ন মাঠ ময়দান সাগো যে 44 কোটি 43 কোটি টাকা রাং বিকাশ বিভিন্ন জায়গা করপশন থেকে বিভিন্ন দুর্নীতি কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট নরনি যে প্রুফ রাংনি মানে এডিসি গভর্নমেন্ট ন কোন ডিপার্টমেন্ট বো ডিপার্টমেন্ট বসে দাম যেন প্রুফ রেখা গণেশবাবু আসুদি প্লিজ প্লিজ ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট মি প্লিজ আর দুবেন না না পদ্মলোচন বাবু প্লিজ ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট মি যত জাগাবো আম থেকে
tamno songkitna sentiment norok maya tikno kita bini jaga tam ଏବଂ kasako amno barbar so honorable members of unparliamentary or সংসদীয় কোন ওয়ার্ড প্লিজ অবরোধ ইউজ থাকবে আর পার্সোনাল কোনো ফাইট করে ভিজন মিশন সেপারেট লক্ষ্য উদ্দেশ্য আইডিওলজি সেপারেট তবে মর্যাদা আলাদা গণতন্ত্র বিধানসভা লোকসভা ছিল কনস্টিটিউশনাল মিলি অ্যাসেম্বলি जों যত মেম্বার্স যতন দায়িত্ব নাও যদি হাউস नि कैसे गरिमा कैसे ऑनर नुगी इसोरनि थाखाय आंनि कक्राझारसे गणेश देवबर्मा साप्लिमेन्टारि सिंथनि प्रेजेंट जेटा खबनो हेडक्वार्टर ऑफ द एडीसी खबनो যতন দাবিনো अब हागे तुरु যতন খমলন আনি হনে আইকে एडीसी प्रशासननि आंखौ ब्राय सासाव किन मेम्बार्स ऑफ समयो मेंशन खायो एडीसी इज नॉट गवर्नमेंट इट्स क्लियर एडीसी अब कैसा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन एडीसी प्रशासन भविष्य निभागे हेडक्वार्टर नि जे एडीसी नि ओन डिमार्केटेड जे लैंड मनी मोलेनो जों प्रिजर्व खालामनो नांगौ अब दिखि साव पुरो आमदिके थांगा का फ्यूचाराव अब तेबो दिनै जतन बेबो हामलांनाय दिनै नों खोना अब तो कंटिन्यूअस process democracy election continuous process democracy changing democracy अब continuous process